internet kalian pakai apa? Pakai kuota? Pakai kartu? Ah, ngapain pakai kuota pakai kartu? Pakai wifi lah. Udah irit bisa dipakai seluruh rumah. Terus wifi-nya apa? CDN dong. CDN, Cimanuk Digital Network, melayani pemasangan internet wifi untuk kantor, warung atau kafe, sekolah dan rumahan di wilayah Ciayu, Majakuning dan Subang. CDN, Harga rakyat, kualitas pejabat. Telepon bayaran nih. wah usah deh. Mas Bija. Maaf Din. Duh, orang udah bisa turut temennya. Apa orang masih kepikiran Dini itu ya? Siap. Kangen. Iring. Abi jangan dia. Duh, terangannya jaga tapi subuh. Abijang, lagi apa? Pokokku mendi. Iki nak, on SMS si supervisor Riang. Aku laporan sih. Oh, ya saya juga mancing maning. Ya lo. Nok, ayah bakal kerja dikit ya? Iya, hati-hati ya, bakal lemburu warna nih ya. Iya Nok, ya air bakal dikit ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Hati-hati A. Iya Nok. Aja balap-balap. Iya. Dadah. Muah. Abijang wis mangkat. Nani arpan masak arpan gawa segama naning bapak. Lah, mau pengen anak SMA masing Mas Bijang. Luka dikit Hah? Kangen. Dibalas tak beli ya. Tapi khawatir si macan nani. Tapi belum mungkin lah. Waya main aku Mas Bijang wis makat kerja. Dibalas ya. Pada Mas. Ya. Aduh. Siapa mau bengi? Riang aku kepikiran banyak Dini. Apa Riang nih ya? Demen Dini tuh ya. Uskilah, macam kerja mana ya? Riang pengen ketemuan karo Dini. Riang iki pengen ku pakan perasaan Riang Dini. Lah, anak SMS ini gini. Kayak SMS mau bengi ini. Tuh balas kian. Pada Mas. Yes.
ajak Suen tak telepon baik. Ada telepon Muni. Mas Bijeng. Diangkat ah. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Din. Oh iya, Dini lagi apa? Lagi nerima telepon sing Mas Bijeng. Bisa baik. Juga ketemuan yuk. Ketemuan. Emang Mas Bijengnya ora kerja? Ora, wis izin. Oh, terus ketemuan ini ngendi Mas? Ning jembatan gantung baik. Oh, ya wis Mas Bijeng. Mas Bijeng yang tenanin kana ya. Ya wis, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, suket. Diudah nih sejelat tuh ya. Pada cukup. Nani mendia orang mene-mene. Bakat mikirin nahan hirang lo. Bocah kan lagi durung kawin tak. Orang ilok ngongkoni bapane kondue rabi maning. Tapi setelah itu laki lo. Tiap dulan mene. Kudu bae gak nyindir. Pak, luru rabi maning bae ce. Bari ana sing ngopeni, ana sing gawe na kopi. Itu temen kah? Sekin si wis enak dewekan bae. Ora kiyang padahal kopi ya kari loyong bae ning warung. Mbak Din, Arpan mendi. Nani, anu dan Arpan. Oh iya, Arpan ning Indomar. Tingeling malingan nilawas ning Taiwan. Ngomong Arpan ning Indomar bae aku sih kepletet-pletet ya Mbak Din. Iya Nan. Oh iya, Mbak Din ya buru-buru. Buru-buru bae temen. Kok dikit gak kena? Iya Nan, soalnya Mbak Diniku arep ana perlu penting. Oh ya wis, tapi kapan-kapan dolan agak kena ning nani bari nani ana batur kandane. Iya Nan, insya Allah. Ya wis ya Mbak Dini pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggaling bating kalesan jembet. Harapan ketemuan karo lanang bapak kan kayak sih sampai buru-buru pisan. Ya seendalah mereka kawinan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gawa apa maning nok? Nani masak ake Pak. Dari tekawa mena kanggo bapak. Bapak di rumahan kan. Bapak tamangan yang kor atau awan dok. Soalnya mau wis sarapan. Aduh, baka sarapan ta Pak. Kanggo watuk baga. Wis kempong maning. Sangkane gapa duwe rabi. Bari ana sing masakaken, ana sing ngurugaken, ana sing gawe kena kopi. Aduh, kowe kopi to, bapak gak bisa deh. Bapak iku kari diomong yang bae. Ya sekine darani meja beta. Ya wis. Ya Allah, Dini gemeter pisan. Bismillah Bella. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sing mau ta Mas nonggonane? Ora peduli nok. Si mau atau dau, sing penting nok Dini ana ning adepane matane Mas Bijeng. Mas Bijeng nok bahagia. Kok dadi enok Dini sing ngundange Mas? Belukan nok ning wong wadon bagi Mas Bijeng ah. Belukan nok iku belukan kasih sayang nok. Berarti
Mas Bijang ning Dini. Iya, Mas Bijang ku sayang nok Dini. Mas Bijang ku cinta nok Dini. Mas Bijang ku emong nutup-nutupi perasaan hati Mas Bijang dewek. Tapi kan Mas Bijang wis duwe rabi. Batur akrabe Dini pisan. Bagi Mas Bijang, pun dudu penghalang. Kapan be Mas Bijang bisa mangkat nok Nani? Sing penting nok Dini gelem nerima cinta lan sayang Mas Bijang. Jujur nok Dini, anja bohongi perasaan nok Dini dewek. Sebenarnya nok Dini sayang kan Mas Bijang, cinta kan Mas Bijang. Jawab nok, aja ditutup-tutupi. Iya Mas, Dini jujur. Semenjak Dini kenal karo Mas Bijang, Dini gak seneng karo Mas Bijang. Nok Dini, I love you. Mas Bijang cinta. I love you too Mas Bijang. Solokan masih asat. Sawah diudani rong dina masih telah ada masih amba-amba. Pelem di wae disemprot maning gini. Dini kana karo bocah kun maning. Ya berarti iya demenan ya kana. Ya Allah, ya Bijang di waraga bakal lemburku. Kanda ning nani ngomongan ning nani kabarana nani nelu ngomongnya iya, tapi weh di telepon HP ini ora aktif. Pak, arep mendi Pak? Nang, arep ning warung. Terus ayo Pak, mau cang bemene Pak. Oh, ya wis. Sudah balik ke sore teman. Terus lembur kah? Iya Pak, bisa Pak. Iya, yo. Jadi pira kabeh? 7.500. Ya wis. Wis nang, nang warung kene nang. Ji, kuno bocah nang singkar dinika. Bocah na RT. Yes na, sunya. Iya Pak. Yes Pak ya. Iya. Makasih Pak ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Iya teh. Burung apa? Biasa, gayeman. Sir pun borong apa? Ya biasa. Kopi kan udun. Teh. Iya. Sira mau ga boncangan kau siapa? Lah, sira dulu Ji. Ya kan mantune Riang, Ji. Mantune Sira. Iya. Wah, lagi rang memantu ga? Sira orang marak sih ya. Oh iya teh, orang lagi beli enak sebadan tadi ya, wakil bayi mikaji lah. Ya sekat ya, orang ulu ya. Ya. Kau dengerin. Teh. Mau orang oleh undangan sing desa. Kan undangan apa kan nih? Oh, karena undangan rapat kelompok tani. Bareng sama kate. Oh iya. Samperin gue nih ya. Ya wis beres. Ya senang ulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantesan wingi mimika aja ngomong ka kayak pernah ndeleng bocah lanang kuno. Ternyata mantune RT. Tapi ana hubungan apa ya mantune RT karo Dini lu ya? Kayaknya parak pisan. Kayak karo demenan. Mau ning jembatan gantung be ya. Sampai katone ku akrab pisan. Malahan sampai gandengan tangan, gijakan tangan.
tak sangka ga demenane dini, tapi bismillah. Masya Allah. Akhir-akhir kian abijeng ora kayak biasane. Bener beli sih ya, abijengku lembur. Ya ampun, gawe gelisah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lembur maning ta? Nani kan wis ngomong baka lembur ku waraning nani. Bari nani aja kuatir aja ngarep-ngarepaken. Maning-maning aja kayak konon ya Ya wis, los mana mancing. Ajakan pertanyaan. Wong lanang balik menggawe ku pegel. Dadi ajakan takun. Kayak emosi bani wong lanang. Ya Allah, maaf ya Allah menani ngomongnya salah, Wis minggir. Ya Allah, maaf aku nani lah menani ngomongnya salah. Terus orang biasanya abijeng sampai nyewot kayak kenen. Seumur-umur kawinan karo abijeng. Doi lok nani ngetok na banyu mata. Udah RT-nya permen tak Haji? Iya Mi, mau janjian kon RT mana nyamper dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Ji, ayo mangkat ta. Ya ayo mangkat. Ngaji. Kang Ngaji repan mangkat dingin, bal desa. Hati-hati Kang Haji. Iya. Oh. Desa, mangkat Ji. Iya. Assalamualaikum. Salam. Harapan mendi kin kul dina libur ora masa iya lah ka waktu kanggo nani ta bukat nani duwe salah nani ning jaluk maaf Wis. Aja ngurus abijeng. Abijeng marah mentirmu mendi. Daripada nih kini baik. Abijeng putak pikirannya. Abijeng ya Allah abijeng kayak aku nonton temen sih ya bahkan akhirnya duit salah nani jaluk maaf ya Allah abijeng gue tanya ngapa abijeng kayak kenen li akhir-akhir kian abijengku kayaknya sengit bendeleng nani abijeng Ci. Nani, kenapa kau nek? Enok. Kenapa nangis? Abijeng pak tak belawai mangkat masih angger mangkat baik pak Mangkat. Mangkat mendi. Kin kan dina libur. Lembur maning talak nira. Abijeng lagi nyewot ning nani pak akhir-akhir kin abijeng gue sering bisa nyewot tanpa alasan Paling gak sirane. Setiap laki nira balik kerja pasti sira takon sing ora-ora. Bapak kan sering ngomongin sira. Bakat laki nira terus balik menggawe ajilok takon sing ora-ora. Akibatnya apa? Masalah dini kayak kene nih tukaran. iya pak nani sing salah pak Apa Ci? Punten gede. Dudu yang repan nyampur tangani urusannya keluarga anak irak ini. Iya Ci, war papa. Priwen sih? Ajakan anaknya Sira ning jembatan gantung ya. Ya, bukat baik sewita diajak ning jembatan gantung tak engko nemu jawaban atas permasalahannya keluarganya anak Ira. Maksudnya Ci? Riangku ya sering nanggui mantu Nira li.
karo wong wadon sejen ning jembatan gantung. Astagfirullahaladzim. Sing bener, Ci. Sakane sekian sira mana delengan dewek. Oh, ya wis Cik. Heeh. Sira ning balai desa ngulu bae ya. Iya. Warung kuwe. Iya. Yen ra tekan telat. Ya wis. Wis ra ngulu ya. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesun Ci ya. Ya. Oh iya nok. Senok bisa ngomong motor beli. Ora bisa, harapan mendi sih, Pak. Lah, bapak ya ora bisa ya. Ya wis mungkin baik. Melaku bayu manen jembatan gantung. Apa, Pak? Dadi wakaji lah. Sering nanggu laki nira jadi jembatan gantung. Bukat baik. Laki nira ning kana. Kune, bijangan apa sih ning jembatan gantung lupa? Iya ambu, sakane gayu mana baik. Ya wis ayu, Pak. Ya wis kan sing ditlawang kini motor ikutin setir. Kancing lawang Mesti kancing nok. Iya. Di Pak, jari abi janganan ning jembatan gantung. Iya nok. Yuk sing cak men yuk. Priwenok Dini. Dinakin senang beli jalan-jalan ke Mas Bijang ya. Iya Mas, Dini senang. Ya Allah, Pak. Abijang. Oh, dadikin. Sing diarani batur. Nani setitik gak orang nyangka Badin. Yin Badin bakalan tega ning Nani. Ning batur CS dewek. Abijang, dadi selamakin. Abijang berubah sifat sayangnya, sifat setiane. Gara-gara bocakin. Iya. Sampai ndeleng rabi dewek kayak sampah. Tegalnya si Raden. Kailah kamu melanang sejen sampai ngerebut lakine batur. Setelah apa sih ngerasuki siraku? Sampai sekian sira tega. Gawe nani ngerasa kaken asine banyu mata. Sira beli baru tadin. Kin lakine nani. Laki sing tak sayangi ning nani. Tak bangga kaken. Tak puja-puja ning nani. Tapi sekinis berubah. Kenang sira din. Nani, uwis din uwis. Mungkin kinus takdire Nani. Dua laki batur dewek sing nyenengi. Nok. Asine banyu mata. Dadakna saksi. Yen dinakian. Lakine sira. Bature sira. Sing selamakin sira sayangi. Wis tega. Ngacuraken. Ngianati nok. Bijang. Tutuplah pengkhianatan sira Jang. Mungkin jalan sing terbaik. Sira karo Nani cerai. Wis nok. Ayo balik. Jahat sir. Nani. Wadon sing tersayang arep direbut ning adegan setan apa sing rasuke demeni wong duwe laki daukian kita ngalami duwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kanggo sedulur-sedulur beselut official KB sing butuh hiburan kanggo acara syukuran, kanggo acara sunatan, kawinan atau acara-acara sejene, mangga hubungi baik beselut musik. Lamun kanggo arak-arakan anak singa Depok bisa. Beselut musik bisa. Lamun organ anak panggunge, anak tarlingane bisa. Kun maning anak panggunge, lesian gak bisa. Hubungi baik beselut musik. Lah Ji, misalnya digabung gak Ji ya, suka ngarak, terus anak organe, anak tarlingane bisa beli Ji. Ya bisa teh. Hubungi baik beselut musik. Beselut musik, the next generation of Tarling. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.